Hello guys! Mag-unbox tayo nito. Open natin sa guys. Wait lang bukas natin guys. And 3, 2, 1. Wait lang. I-ano ko lang, hawakan ko. 3, 2, 1. Ay, wait lang. And 3, 2, 1. Ding! Ulit guys. Hindi pa nakupas. And 3, 2, 1. Ding! Ayan guys. Open na natin. Na-open na sa guys. Yan. Ito tali nila. Saka guys, tingnan niyo yung Barbie. Ang ganda Diba guys? Kamukha ko lang. Ilagay natin dito. Tapos may pony Broom! Saka may damit ulit. Tapos yan guys. Wait lang guys. Tapon natin to. 3, 2, 1. Hi guys. Lalagay ko na to sa laruan ko. Ang ganda diba? Ganda niya guys. Bye.